Ani andaro to 48 polling station tong including Tulasi Korobo Tulasi Korobo kai তিনি পুরা ডিসপার্সাল পাইমা পরে আং ভিডিও সহ না অনেকটা জায়গা ঘুরে খা যেমন চন্দ্রমণি রজা যেটা নিয়ে 10/48 এরপরে আরো চিনি বলরমবাড়ি এসবি এর দুইটা সেন্টার দং চিনি ও শিকারিবাড়ি এসবি স্কুল আং বুগুরি খা আং খাইতে ওরা হাবকা এরপরে তাবুক তো কয়েকটাও থাঙ্গানো ఇంకా পুলিং পার্সোনাল যারা দङ চিনি বরক বাই ইন্টারেকশন খাইখা যেমন ব্যবস্থা রক খাই কোনো প্রবলেম করে ओमफ्राय टुकटाक वातै रक फाइव जों जतटुक सम्भव जेमन स्कुलाव पुरा सेट न दं माने बारिन्दा सेट दं गासै बेजाल ओंग्ला खालामना दं एरपरे बाद बाकी तो खाना भोटार्स रंनो जत नरं सुतेना रिक्वेस्ट खायो जाते जत फाइ शान्ति सुस्थ भाबे जाते भोट खाइ माने अच्छा मैडम खाना कयटान सिमी चंगजां नायते कयटा जन सिनि त खाना त 7टान सिमी चेंगा न पाइ थांगन आइतिन ओंखाय दाइति फाइ रखान जावो जत aksa mane sariko khai borok kom badi porok borok kom haike babi joto babi kanka leitang thang phungai season joto khai bodot acha ni andar kun amte kun political party ni flag place 20 sasa amte kun mangpleno no kana ta ni aro to sector officer ok tong 11 jona abo hai kun report bo maya ko plus kun political representative je party tong borong aro bo am hai kun complain maya kota